أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaumul itsnin ats-tsamin Junai 2026 muqabil 22 min syahri Dzulhijjah 1447. Alhamdulillah, mazilna fi darsina fi kulliyati al-Qur'an min qiraa'ah asyarah fi surati An-Nazi'at. Fa nabda bi qiraa'ati al-Imam al-Kisai. Wal Kisai ismuhu Ali ibn Hamzah. Amal Kisai fa huwa laqabun li'annahu kana ahrama fi kisa. Wal kisa thawbun khas wa kana yahrumu aw ahrama bikisa idan yusamma al-kisai wa huwa ya'uddu ahadul qurra as-sab'ah ay asluhu fi sab'ah thumma yuzida thalathah idan fil asyarah fa ya'uddu Abul Hasan Ali ibn Hamzah al-Kisai ahadul qurra as-sab'ah wal qurra as-sab'ah hum a'immah fil qira'at as-sab' al-mashhur fil Qur'anil Karim. Fa awalan alladhi dzakarna al-an Abul Hasan Ali ibn Hamzah al-Kisai wa kadzalika qira'ah Nafi' al-Madani min tilmidihi Wars wa Qalun kilahuma an-Nafi' wa Ibnu Katsir al-Makki wa Abu Amr al-Basri wa Ibnu Amir asy-Syami wa Asim Ibnu Abi Nujud Asim Ibnu Bahdalah al-Kufi wa hadha alladhi hafidna min riwayati Hafs an Asim wa Hamzah al-Kufi wa kadzalika hadhihi as-sab'ah ma'a ziyadah ats-tsalatsah fasara asrah man tsalatsah Abu Ja'far al-Madani wa man Ya'qub al-Hadrami wa man Khalaf al-Ashir fa yusamma al-Ashir li'annahu akhir min al-qura al-Ashir. Wa amma al-Kisai huwa kana imamun nas fi nahwi wal qiraah fi zamanihi idam lam yakfi aw yastakfi bi annahu ahlul qura walakin kadzalika ahli nahwi. Wa baqiya su'al indaka ya Abdurrahman, limada huwa al qura wa ahli nahwi? Limada al qura kadalik ahli nahwi?
ماذا اسمع حمزة؟ لا. عندك يا محمد؟ لأن إذا يريدون أهل القراء يجب أن يتعلمون هذا النحو. لماذا؟ عشان قريب الجواب. عشان يقدرون كيف. لماذا هو القارئ كذلك رقم 1 في علم النحو؟ نقول لأن علم النحو أساسه القرآن، لأن القرآن من لغة العربية. الله يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فهو الآن إمام في القرآن وإمام كذلك في لغة عربية. لماذا؟ لأن الله يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فعربيا هنا منصوب إعرابه الحال، فمعنى ذلك إنا أنزلناه قرآنا في حالة لغة العربية. إذن هو إمام في القراءة كذلك إمام في النحو، لأن القرآن أنزل على لغة العربية، إذن هو إمام في القراءة وإمام في النحو. والله يقول في كتابه الكريم بلسان عربي مبين، أي القرآن أنزل بلسان عربي مبين. وعلى هذا الذي يحفظ القرآن وكذلك بقراءته إذن هو صار يفهم بعلم اللغة العربية، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، بلغة عربية فصحى. فهذا هو السبب. كان إماما في النحو وفي علم القراءة في زمانه، وأعلمهم بالقراءة وأضبطهم لها، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد الإمام حمزة. إذن هو يتتلمذ عند إمام حمزة الكوفي، وإن شاء الله سيأتي من هو إمام حمزة وقراءة حمزة. الآن خلينا من قراءة الكسائي. ويروي عنه من طلابه المشهورون أولا الدوري. إذن رواية من عن الكسائي؟ أولا الدوري عن الكسائي، والدوري هذا اسمه حفص ابن عمر كما رواية ورش عن نافع، وكذلك الدوري عن الكسائي. وكذلك من طلابه أبو الحارث ليث ابن خالد عن الكسائي. إذن الكسائي له روايتان من طلابه، أولا الدوري وثانيا الليث ابن خالد أبو الحارث. وإسناده إلى النبي من طريق شيخه حمزة الزيات. إذن هو يروي عن حمزة الزيات، وحمزة الزيات بعد ذلك قرأ حمزة على أولا مسلسل من رواية أهل البيت أو آل البيت، إمام جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه زين العابدين ابن الحسين عن أبيه الحسين ابن علي عن أبيه علي رضي الله عنه وعلي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر هذا السند وصلت إلى النبي. إذن هذه القراءة التي سنقرأها وأنتم تظنون هذا غريب، وفي الحقيقة وصلت إلى النبي. هذه القراءة التي نقرأها، وكذلك قراءة الكسائي الذي مضى معنا في سورة عبس، لما نحن نقرأ عبس وتولي أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي. لا أحد يقول اسم قراءة هذا. إذن الصواب ماذا؟
abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma fanaqul kilahuma sawa. Hada alladhi al'an anta taqul mungkin khata awal marrah tasma bal wasalat ila nabi kama hada. Fa idan kadzalika qiraa'ah an-nazi'ah al'an wasalat ila nabi bi tariq qiraa'ah Hamzah an ahlil bait. Wa kadzalika as-sanad ats-tsani huwa yarwi an Hamzah min tariq al-A'mash. Hamzah yarwi anil A'mash. Man huwa al-A'mash? Sulaiman ibnu Mihran an Yahya ibni Wathab an Alqamah an-Nakhai an Abdullah ibni Mas'ud. Idan ats-tsani sanad ila sahabi Abdullah ibni Mas'ud wa Abdullah ibnu Mas'ud anin nabi. Idan intabihu al-qira'at allati nahnu naqra'u fi hadzal masjid laisa min ru'usina wa laisa min ijtihadina naf'al kada wa kada, la, innama hada minan nabi. Intabihu. Wa kadzalika as-sanad ats-tsalits yarwi an Hamzah min tariq Muhammad ibni Abdurrahman ibni Abi Layla an Abil Minhal an Himran ibnu A'yun an Abil Aswad ad-Du'ali an Utsman radhiyallahu anhuma aw radhiyallahu anhu wa qara'a Utsman anin nabi. Idan salasat sanad wasala ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aina akhu? As'alullah an yasfiya. Kullu amin. Idan hada huwa qiraa'ah Al-Kisai. You need translate? Yes. Okay. So, alhamdulillah, today we learning qiraa'ah Al-Kisai for surah An-Nazi'at. So, who is Al-Kisai? He is Abul Hasan Ali ibn Hamzah. Al-Kisai's nickname. Why? Because he entered the state of ihram while wearing a cloak. The cloak, the meaning is al-kisa. And he is considered one of the 7 reciters. So who is the 7 reciters? They are imams of the 7 well-known recitation of the Holy Al-Quran. So the first, like Nafi' al-Madani from his student Warsh an-Nafi' or Qalun an-Nafi'. And the second, Ibn Kathir al-Makki. And the third, Abu Amr al-Basri. And the fourth, Ibn Amir al-Shami. And the 5, Asim Ibn Bahdalah al-Kufi. This is our Qira'ah Hafiz and Asim. And the 6, Hamzah al-Kufi. This is the teacher for Al-Kisai. And the last, Al-Kisai. So Al-Kisai is from the 7 Qira'ah. Idan Al-Kisai min Qira'ah as-sab'ah al-usul. Thumma zuwida sara Al-Qira'ah al-asharah bi awalan Ya'qub al-Hadrami. Wa kadhalika bi Abi Ja'far al-Madani. Wa thalith bi Khalaf al-Ashir. Idan kulluhum qira'ah asyarah. Wa Abul Hasan Ali ibn Hamzah al-Kisai, he was the leading authority on grammar and recitation al-Quran in this time. So the question is why he is have al-Quran and imam in Nahwi, because he remember Al-Quran and recitation Al-Quran, and Al-Quran Allah said inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Allah said we send Al-Quran with the tongue of Arab.
And the second ayah, bilisanin arabiyyin mubin. We sent Al-Quran with the tongue Arab al-Fusha. So from this, he is imam for qira'ah and he is imam for nahwu. Because ilmi nahwi is from Al-Quran. Why? Because Al-Quran sent it with Arabiyyin mubin, with Lughah Arabiyah Fusha. So he have student among the well-known scholar who narrated from him are, the first is Ad-Duri. His name Hafiz ibn Umar Ad-Duri. And the second Abul Harith Al-Layth ibn Khalid. So about his recitation, his chain of transmission to the Prophet goes through from his teacher Hamzah Az-Zayyat. So his sanad is connected with Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam from Hamzah Az-Zayyat. So he have 3 sanad to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. The first is he recited Hamzah. So from Hamzah to Abdurrahman to Muhammad ibn Abi Layla, and Muhammad ibn Abi Layla to Abul Minhal, and from Abil Minhal to Humran ibn Ayun, from Al-Aswad Ad-Du'ali, from Uthman ibn Ali, and Uthman from Nabi. And the second narrated from Hamzah from Al-A'mash. Al-A'mash from Yahya ibn Wathab, Yahya from Al-Qamah An-Nakhai, Al-Qamah An-Nakhai from Abdullah ibn Mas'ud, and the third sanad from Alil Bayt. So he narrated from Hamzah from Ja'far As-Sadiq, and Ja'far from his father Muhammad Al-Baqir, and Muhammad Al-Baqir from his father Zain Al-Abidin, and Zain Al-Abidin from his father Hussein ibn Ali, and Hussein from his father Ali radhiyallahu anhu, and Ali radhiyallahu anhu from Nabi, and Ibn Mas'ud before from Nabi. So this is the chain to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, tarjimah bil lughah Indonesia min hadad dars. Maka pelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah qiraah Al-Kisai untuk surat An-Nazi'at. Maka Al-Kisai bernama Abul Hasan Ali ibn Hamzah, dan Al-Kisai adalah laqab dikarenakan beliau dulu di saat umrah menggunakan Al-Kisa. Dan dia termasuk dari 7 para qurra yang 7. Maka dia masuk di antaranya Nafi' Al-Madani dari Wars dan Qalun, dan juga Ibnu Katsir Al-Makki, dan Abu Amr Al-Basri, dan Ibnu Amir Asy-Syami, dan Asim, dan ini qiraah kita, riwayat Hafiz an Asim Al-Kufi, dan yang keenam Hamzah Al-Kufi Az-Zayyat, dan yang ketujuh Al-Kisai di sini. Adapun menjadi qiraah asyarah ditambah 3 dengan qiraah Ya'qub Al-Hadrami dan Abu Ja'far Al-Madani, dan yang terakhir Khalaf Al-Ashir. Dan beliau menjadi imam ahli qiraah dan juga imam ahli nahwi. Jika ditanya kenapa, karena dia memahami Al-Quran, dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dan Allah berfirman, bilisanin Arabiyyin mubin,
maka dengan bahasa Arablah Al-Quran diturunkan. Maka Imam Al-Kisai imam di dalam qiraah Al-Quran, maka dia imam di ilmi nahwi, karena memang Al-Quran diturunkan dengan ilmi nahwi. Dari murid-muridnya yang masyhur awalan Ad-Duri, maka muridnya diriwayatkan qiraah ini oleh Imam Ad-Duri bernama Hafiz Ibnu Umar, dan yang kedua Abul Harits Laits Ibnu Khalid. Dan adapun sanadnya bersambung kepada Nabi dari gurunya periwayatan Hamzah Az-Zayyad. Maka yang pertama sanadnya yang bersambung adalah riwayat dari Al-A'mash, dari Yahya ibnu Wathab, dari Alqamah An-Nakhai, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, dan Abdullah ibnu Mas'ud kepada Nabi. Maka bersambung sanadnya. Dan yang kedua dari Hamzah, periwayatan dari Abdurrahman ibnu Abi Layla, dari Abul Minhal, dari Humran ibnu A'yun, dari Abul Aswad Ad-Du'ali, dari Utsman, dan dari Ali, atau dari Utsman. Dan adapun sanad dari Ahlul Bait, maka dari riwayat Ja'far As-Shadiq kepada bapaknya, dan dia Muhammad Al-Baqir kepada bapaknya Zainal Abidin, dan Zainal Abidin kepada bapaknya Husain, dan dari Husain kepada bapaknya Ali radhiyallahu anhu. Maka semuanya di sini dari Ali dan Utsman dan Ibnu Mas'ud, kulluhum semuanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sekarang kita masuk kepada qiraah A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yauma idin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah. Intabihu huna, zajratun ida muttasil, idan ma fi huna al-imalah. Fa innama hiya zajratun wahidah, walakin ida waqafna fi zajrah fa idan al-imalah. Fa innama hiya zajrah wahidah kama hada. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadithu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta wan nashitati nashta was-sabihati sabha was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fas-sabiqati sabqa
فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اقرأوا كلكم